أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 सिपारे मुकम्मल हो चुके हैं। कल से इंशाअल्लाह तीसरा पारा शुरू होगा
और अभी सूरतुल बक़रा चल रही है। जैसा कि आप हज़रात को मालूम ही होगा, 2.5 सिपारों पे मुश्तमिल होती है, कमोबेश 2 रकू कम 2.5 पारे, और कल इंशाअल्लाह तीसरा पारा शुरू होगा। तो मेरे तमाम देखने वाले, चाहने वाले, मेरी तिलावत को सुनने वाले, कुरान पाक को सुनने वाले, मेरे जितने भी बहन भाई मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर मुझे सुनते हैं, देखते हैं, तो मेरी सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे से आगे इस तिलावत जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और तिलावत ज़रूर सुना करें और किया भी करें, इससे घर में एक तो बरकत होती है और दिल को बहुत सुकून मिलता है। तिलावत को ज़रूर सुना करें और मेरे चैनल मोहिद इस्लामिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।